Efesios. Today we're going to finish and conclude our studies on the book of Ephesians. En el libro de Efesios In the book of Ephesians, encontramos esta riqueza, esta enseñanza poderosa para nuestras vidas. found the richness, this powerful teaching over our lives. Pablo nos declara Paul declares en el capítulo 1 in chapter 1 que tú y yo, that you and I, que estamos en Cristo, we are within Christ. hemos recibido de Dios We have received from God una herencia espiritual as his spiritual inheritance que habla de quién somos that talks about who we are y de lo que tendremos en Dios. and those things that we will have with God. Pablo nos sabe en el capítulo 1 Paul talks to us in chapter 1 que fuimos escogidos por Dios, that we were chosen by God, predestinados por Dios, predestined by God. fuimos adoptados por Dios, We were adopted by God. somos partes, miembros de la familia de Dios, We are parts, members of the family of God. estamos en Él. We are with him. Por medio de Cristo Jesús, Through Jesus Christ, fuimos redimidos, we were redeemed, o sea, rescatados de todos nuestros pecados, meaning saved from all of our sins. fuimos salvados por Dios. We were saved by God. Y en tercer lugar, And in third place, el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. the Holy Spirit is within us. Él es el señal de que pertenecemos a Dios That is the signal and sign that we belong to God. y tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. And that we have the power of the Holy Spirit with our God, En un in our momento, lives. en el capítulo 1, In one moment in chapter 1, Pablo declara esto. Paul declares this. Mi oración My prayer es que el Señor abra sus ojos is that the Lord opens his y eyes te dé la revelación and gives you the revelation de lo que tienes y lo que eres en of Dios. what you are and what you have within God. Hermanos, somos hijos de Dios, Church, we are children of God, poderosos en el Señor, powerful with God, perdonados por la sangre de Cristo forgiven by the y blood of Christ, llenos del poder del Espíritu Santo. and full of the power of the Holy Spirit. Pero hay gente There's people que se olvida de esas cosas that forgets those things, y vive una vida de miedos y temores. and they live a life of fear and scared. En los versículos 19 adelante, On verse 19 and on, Pablo declara que el extraordinario, grandioso poder de Dios Paul declares over the extraordinary, powerful power of God. está sobre tu vida. It's over your life. El mismo poder que estuvo en Cristo Jesús That same power that was within Jesus Christ, cuando Él murió when he died, y venció a la muerte. he defeated death. Entonces, hermanos, tú y yo Therefore, church, you and I, tenemos el Espíritu Santo, we have the Holy que Spirit, es el poder de Dios sobre nuestras that is vidas. the power of God over our lives. Y con este poder And with that power, tenemos poder sobre la we muerte have power over por death medio de Cristo Jesús. through Jesus Christ. Tenemos poder sobre nuestro enemigo We have power over our enemy y sobre las situaciones de la vida. and over all life situations. Ah. You said it in Spanish, I said it in English. Is that how it goes? Yes, it should be. I have subtitles embedded in me. Estamos animados. We're excited. En los capítulos 2 adelante, On chapter 2 and on, Pablo nos declara nuestra condición, Paul declares our condition, que estábamos en tinieblas that we were in shadows, y éramos tinieblas, and we were shadows, en pecados, on sin, lejos de Dios, away from God. odiábamos a Dios, We hated God, pero Dios, but God, con su eterno y grandioso amor, with his eternal and great nos love, amó. loved us. Él no se importó con nuestra condición, He didn't care about our condition. Él nos amó He loved us. y nos perdonó And he forgave y nos us. dio nueva He vida gave us a new life. y nos rescató. And he saved us. Y ahora And now somos nuevas criaturas. we are new creatures. El viejo hombre ya no existe más.
the old you does not exist anymore. Ahora somos nuevos en Cristo Jesús. Now we are new within Jesus Las Christ. mentiras del pasado All the lies from ya no past, son partes de nuestras they vidas. are not part of our life. Vivimos en la verdad. We live in truth. Los chismes no existen más. All gossip is no longer there. Sí, sí, amén. Ah. Dice amén. Un chismecito existe, pero... A little gossip here and there. Pero ahora hablamos de una manera distinta. But now we're talking a different manner. Y Pablo nos va a decir And Paul tells us en los capítulos 5 adelante in chapter 5 and on que el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. that the Holy Spirit of God lives within us. Y la manera que debemos vivir And the way that we should live, que no entristece, grieve. that it does not grieve El Espíritu Santo the Holy Spirit, es cuando vivimos en nuestra posición en Dios. is when we live in our place and position within God. O sea, Meaning, cuando entendemos quién somos when we understand y who lo we que are tenemos en Dios, and when we have with God, no vamos a entristecer al Espíritu Santo. will not grieve the Holy Spirit. Entristecer al Espíritu Santo Grieving the Holy Spirit significa means tener todas estas cosas en Dios, having all of those things within God, todo este poder en Dios all of this power with God, y aún vivir de una manera miserable. and still living in a miserable fashion. Oh Señor, Oh Lord, ten misericordia de mí. please have mercy on me. Por la noche Overnight, escucho ruidos en mi I casa. hear Es el noises in my enemigo. house. It's the enemy. Envía a las hermanas de oración de la iglesia que oren por mi Send all casa. those sisters to pray over my Señor, yo house. tengo miedo de la mañana, del mañana. I'm scared of tomorrow. Hermanos, Church, somos de Dios. we are with God. Estamos en Dios. We are within Somos más que victoriosos en Dios. We are more than victorious with God. Ahora que estamos en Dios, Now that we are with God, en el capítulo in 5, chapter 5, la Biblia dice así: the Bible says, no os embriaguéis con el. No se embriaguéis. No se, yeah, you're good. Okay. Remember, guys? pensé que estaba hablando portugués ahora. It No sounds os like it. embriaguéis. I come with You're not subtitles. helping. I'm sorry. No os embriaguéis con el vino, Do not get drunk over wine, pero ser lleno del Espíritu but Santo. be full with the Holy Spirit. Entonces Pablo va a decir Therefore, Paul que says una persona que es guiada por el alcohol, that a person that is guided over alcohol, y usted puede cambiar la palabra vino por cualquier palabra, and please change wine over anything else, la pornografía, la mentira pornography, lies, y cualquier otro pecado más. and any other sin, La persona que es guiada por esas cosas the person that's guided by those things vive en destrucción lives in destruction y causando destrucción. and causes destruction. Pero él dice, pero ser llenos del Espíritu You need Santo. to be full of the Y Holy ser Spirit. lleno del Espíritu Santo Being full of the Holy Spirit significa means dejar que el Espíritu Santo que está dentro de ti, let that the Holy Spirit that's already within you, él guíe tu vida. let that guide your life. Él controle tu vida. Let it control your life. ¿Y cuál es el resultado de aquellos que son guiados por el Espíritu Santo? What is the result of those that are guided by the Holy Él Spirit? dice en el capítulo 5, He says in chapter 5, hablan talk to it. o cantan salmos, They are singing and worshiping on psalms. ellos viven en gratitud They live in gratitude, y son sometidos al próximo. and they are submitted to the next. Significa following. que ahora ya no vivimos hablando las desgracias de la vida, It means that we are not talking about all those bad things in life, pero somos llenos de gratitud a Dios. but we are full of gratitude to God. Reconocemos quién Dios es. We recognize who God is. Vivimos adorándole a Él. We live worshiping Him. Nuestras palabras ahora son palabras amables. Now, our words are kind Son words. palabras de vida. They're words of life, Y reconocemos que el próximo and we recognize that the following,
Reconocemos que su vida es bendecida We recognize that their life is blessed. y vivimos de una manera que honra a los demás. And we live in a manner that we honor others. No vivimos en nuestro orgullo. We do not live in our pride. Pensamos que somos más que We esto, don't think that we're more más than que anything, aquello, more than this thing. pero vivimos para servir y honrar al otro, But we live to serve and honor others, honrando a Dios. honoring God. Esto es una persona guiada por el Espíritu Santo. That is a person that's guided by the Holy Spirit. ¿Y cuál es el resultado de ser guiado por el Espíritu So Santo? what is the result of being guided by the Holy Spirit? Es un cambio en nosotros. It's a change within self. Y en el capítulo 6, And in chapter 6, o al final del 5 y el capítulo 6, at the end of 5, going Pablo into va a 6, declarar, Paul declares las esposas the wives, se sometidas a sus esposos. they submit to their husbands. Esposo, Husband, ama a tu esposa. love your wife. Hijos y hijas Children, honran a sus padres. honor your parents. Y padres And parents, enseñan y bendigan a sus hijos. teach and bless your children. Patrones, The bosses, jefes, sean buenos para con sus empleados. bosses, be good to your Y employees. empleados Employees. sean excelentes para sus compañías. Be excellent to whatever work you do. Ese es el resultado That is the result de una persona of one person llena del Espíritu Santo. full of the Holy Es una Spirit. mujer It's a woman que reconoce that a recognizes su esposo her y husband lo honra. and honors him. Es un esposo It's a husband que ama a una mujer that loves one y woman vive y muere por ella. and lives and dies for Son her. hijos que honran a sus It's padres, children that honor their parents, padres que bendicen a sus hijos, parents that bless hijos, their children, y son jefes y empleados que viven en unidad. and they're people and employees that live within. Ese es el resultado And that is the result de una vida cambiada. of a changed life. Lo demás Everything else, es mentira. it's a lie. Ahora llegamos al versículo 10 del capítulo 6, Now we get to verse 10 of chapter 10, chapter 6, a donde Pablo declara estas palabras. where Paul declares, Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. verse 10, finally, be strong in the Lord and in the strength of his might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Por tanto, Therefore, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo hecho esto, estar firmes. Estad pues firmes, ceñid vuestra cintura con la verdad, revestido con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe con el que podréis apagar los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm. Stand therefore, having fastened on the belt of truth, and having put on the breastplate of righteousness, and as to shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. In all circumstances, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Versículo 18, con toda oración y súplica, orad todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por los santos. Y orad por mí,
para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que el proclamarlo hable con denuedo, como debo hablar. Proclamarlo. Verse 18, praying at all times in the Spirit, with all prayer and supplication. To that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints, and also for me, that words may be given to me in opening my mouth boldly to proclaim the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains, that I may declare it boldly as I ought to speak. Señor, habla en nuestros corazones Lord, open our hearts por medio de tu palabra, through your word, en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén Amen y amén. and amen. Hermanos, yo estaba con mi teléfono aquí. I was earlier this morning No with estaba my phone. texteando a nadie. I was not texting Estaba anybody. buscando una traducción de una palabra. I was looking for some translation within the word. Todas esas cosas que Pablo nos enseña en Efesios, All those teachings that Paul is giving us in Ephesians, nuestra posición en Dios, our position and placement nuestro within God, lugar de privilegio, our place of privilege, nuestro lugar de victoria. our victorious place. Hermanos, todas esas cosas que tenemos en Dios All of those things that we have within God es por medio is through de lo que el Señor hizo por nosotros. what God did for us. Pero quiero decirles en este momento But I want to tell you in this moment que la vida cristiana that the Christian life, no es un parque de diversiones, it's not an amusement park. es una batalla espiritual diaria. It's a daily spiritual battle. Porque hermanos, Because, church, estábamos en tinieblas, We were in darkness. éramos en tinieblas, We were darkness. estamos ahora libres en Cristo Jesús, Now we are free within Jesus tenemos el Christ. perdón de Dios, We have God's forgiveness, una nueva vida. a new life, Y todas esas cosas poderosas and all of those powerful things traen sobre nosotros bring over us el odio de nuestro enemigo Satanás. the hate of our enemy, Satan. Nuestro enemigo te odia, Our enemy hates él you. odia a tu familia, He hates your family. él odia las cosas que Dios ha hecho por He ti. hates all of those things that God did Y for el you. plan de nuestro enemigo, And implant in our enemy. y el plan de nuestro enemigo Oh, and the plan of our enemy es atacarte a ti e intentar is destruirte. to attack you and destroy you. Y en este capítulo 6, And in this chapter, in 6, Pablo nos va a hablar acerca de nuestra batalla espiritual, Paul talks to us about our spiritual battle, acerca de esta pelea que tendremos en nuestras vidas. about this fight that we will have within our lives. Porque hermanos, Because, church, el enemigo, the enemy él sabe que tú perteneces a Dios, knows that you belong to God, pero él te quiere destruir. but he wants to destroy you. Pablo empieza declarando Paul starts by declaring en los versículos 10, in verse 10 en este texto, over this que word, estamos en batalla. that we are in a battle. Hay un enemigo There is an enemy que se levanta en contra de nosotros. that's trying to race over you. Y desafortunadamente, And unfortunately, en medio de nuestra iglesia, in the middle of our church, hay dos pensamientos muy distintos. there's two different trains of thought. Hay algunos que piensan que el enemigo, el diablo, no existe. There's a couple that think that the devil does not exist. Es una situación mala, That it's just a bad es situation. un sentimiento It's malo. just a bad feeling. Entonces no ponemos atención al enemigo. So we don't really pay attention to the enemy. En el otro lado, por On the otro other lado, side, hay aquellos que viven para buscar al enemigo. there's a couple that are seeking for the enemy. Simplemente en todo encuentran el diablo. In everything they see, they find the devil. Y toda la vida de esas personas And those people, full life, es mirar a los lados it's about looking y everywhere ver a dónde está el diablo and trying to find the y devil cómo él está obrando. and how is he working. Entonces viven para buscar el diablo. So they live to look Porque for the quieren devil matarlo, quieren destruirlo. because they want to kill us, they want to destroy atacarlo. us, attack us. Entonces algunos piensan que él no existe So some of you think that he does not exist, y otros le dan mucho honor. and other people give it too much Viven honor. lo buscando. They look for him. Y hermanos, Look- necesitamos entender Church, we need to understand que nuestro enemigo, el that diablo, our enemy, the devil, él es real.
that enemy is real. Tenemos un enemigo. We do have an enemy. Y la Biblia es muy clara And the Bible is very clear cuando nos habla acerca de este enemigo. when it's talking to us about that enemy. Pablo nos declara Paul declares, porque ¿por qué no tenemos lucha contra sangre y carne? because we do not have any flesh or visual fight, Pero sino but against contra principados y contra potestades. with other powers that are higher. Pablo está hablando Paul is talking que nuestras peleas that our battles, no son en contra de alguien. it's not against someone. Tendremos sí un enemigo espiritual. We do have an enemy, but that's a spiritual Y enemy. cuando leemos la Biblia, When we read the Bible, la Biblia nos va a decir the Bible says que este enemigo that this enemy, es invisible it's invisible, porque él es espiritual. because that's in the spiritual enemy. La Biblia nos habla The Bible acerca tells us del diablo. about the devil. Dice que él es maligno. They say that he is mean, bad, Él es malignant. los que destruyen, que quieren los destruir. He's evil and destructive. En la Biblia In the Bible, encontramos que nuestro enemigo, we find that our enemy, él vive a nuestro alrededor. he lives around us. Él sigue intentando atacarnos. He's still trying to attack us. Como dice la Biblia, As the Bible says, rugiente como el león, rugiente oh, como el león, roaring like the lion, intentando atacarnos y destruirnos. trying to attack us and destroy us. Nuestro enemigo Our enemy es mentiroso, is a liar, asesino, killer, destructor. destroyer. La Biblia nos dice en Juan 10 The Bible says in John 10 que su propósito that its purpose es matar, is to kill, robar steal, y destruir. and destroy. La intención del enemigo What the enemy wants to do es matar, is to kill, robar steal, y and destruir. destroy. Y mucha gente And lots of people entiende que cuando el enemigo viene para matar, robar y destruir, understands that when the enemy comes here to kill, steal, and destroy, oh pastor, yo Oh, fui pastor. robado, llevaron mi bicicleta. someone stole my bike. Es el enemigo. That's the enemy. Ah, robaron mi casa. Oh, they stole my house. Llevaron una fotografía vieja que tendría. They stole an old picture. El enemigo. The enemy. Hermano, el enemigo no necesita tu bicicleta. Church, the enemy does not need your Él no bike. necesita tu carro. He does not need your car. Él no necesita tu casa. He doesn't need your home. Pero muchas veces ponemos nuestro corazón en estas cosas. But many times we put our hearts in Hermano, these el things. enemigo quiere matar, robar y destruir. The enemy wants to kill, La cosa steal, and más destroy. importante que tú tienes en la vida, The most important thing that you have in your life, tu fe en el Señor. your faith in God. Ese es el propósito del enemigo. That's the enemy's purpose. La Biblia sigue hablando The Bible keeps talking que to us. él es astuto y engañoso. He's cunning and deceptive. Él utiliza trampas He uses schemes para intentar to en try contra de los hijos de Dios. to attempt against God's children. Hermanos, él presenta cosas. He presents things. Él presenta a nosotros situaciones. He presents situations to Y hay us. veces que pensamos que todo está bueno. And we think that everything's good. Y ahí vamos. And we're there. Déjame darles una palabra muy sencilla. Let me give you a quick and easy word. Para los hombres For men y para las mujeres. and for women. La Biblia dice The Bible says que si el enemigo se levanta delante de ti, if the enemy races in front of you, el enemigo es espíritu. the enemy is a spirit. Pero por alguna razón But for some reason, lo tenemos con la idea de una persona roja we have it as an idea of a con red person cuernos with horns, y una a tail, like a cola. 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 Yeah. Yeah. Devilish. Pero cuando leemos la Biblia, That when we read the Bible, él es un ángel de luz he is an angel of light que fue creado por Dios, that was created by God. perfecto, Perfect. hermoso. Beautiful. La Biblia The dice Bible says que él era el símbolo de la perfección, that he was the symbol of perfection, el modelo the model de los demás. of everybody else. Increíble. Incredible. Hasta que su corazón Until
estaba his lleno heart de orgullo was full of pride. y el Señor lo lanzó desde el cielo. And God threw him out of heaven. Ahora So now, Él no es rojo, he's not red, no tiene cuernos, does not have horns, pero es un espíritu engañador. but it's a deceiving spirit. Pero aunque But even then, usted está durmiendo you're sleeping, y de repente se depara con alguien rojo, and all of a sudden you see something, con someone red, cuernos y una with cola, horns and a tail. la Biblia The dice, Bible says, resistí al diablo resist the devil, y él huirá de vosotros. and he will run away from you. He flee away. ¿Ok? All right? La Biblia The dice Bible says que si los espíritus malos se levantan en contra de ti, that if there's any bad spirits racing against you, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, ellos huirán. they will run away. Pero la Biblia dice But the Bible says, que si algo if there's something que se parece con el pecado, that looks like sin, huye tú. you run away. Ay, porque llegó esta persona nueva que trabaja Oh, conmigo. because there's this new person that's working with me. Es un hombre muy hermoso. It's a very beautiful man. Wow. Se va a la gym todos los días. Goes to the gym every day. Y quizás su esposa es como yo. And your wife is like me. No, su esposo. Oh, your husband is like me. Solamente levanta los cuchillos y la... He just Para lifts comer. the knives whenever he's No eating. levanta nada. He does not lift a thing. Mi hermana, Sister, huye tú. you run away. Huye tú. Run away. Ay, porque yo voy a resistir. Why would I resist? En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Wow. Wow. Llega el hermano, Then the brother firme en comes over, Dios, fuerte. very strong and within God. Y llega una hermanita que trabaja contigo, que There's conoces. some other girl that comes over and maybe you need her. Y un día que usted está todo frustrado en la vida And one day you were very frustrated with life y ella te da una sonrisa. and she just smiles at you. Wow. Oh, wow. Huye tú. You run away. Huye tú. You are the one to run away. Hermanos, tú y yo Brothers, no you and I, tendremos poder we do not have para resistir lo que se power. parece con el mal. what looks like the evil. Tenemos autoridad y poder We have authority and power para que el enemigo huya de nosotros. for the enemy to run away from Para que los us. espíritus malos huyen de For those nosotros. spirits run away from us. Pero el hermanito hermoso But that beautiful y la little guy hermanita que se huele bien, and that sister that smells very good, huye tú. you run away. No intentes resistir. Do not try to resist. No, no es nada. Oh, it's nothing. Estás hablando de esta You're persona. just talking about this Mi person. amiga, mi My amigo. friends. No tiene nada que They ver. have nothing to do with it. En Brasil decimos, oh, In Brazil, we say, este ojo es hermano de este otro. this eye is sibling with this other eye. Oh, Ah, los brasileños aquí saben que estoy hablando. the Brazilians here know what I'm talking about. Oh, Oh, hermanos, church. el enemigo va a intentar. The enemy will try. Y puede ser que un día And they can make it one day. él te ofrezca algo que no te guste, The devil offers something that you may not pero like. el día But siguiente the next day, él presenta algo que a ti te guste. they're going to present something that you will Porque like. la Biblia dice Because the Bible says que él es persistente. he is persistent. Hermanos, el diablo llegó delante de Jesús The devil got right in y front le of Jesus presentó algo. and presented El Señor something, dijo, no, and he said no. pero él no huyó. But he didn't run away. Regresó el día siguiente. He came back the next day. Te tengo una otra propuesta. I got another Y proposition. después una otra propuesta. And another Porque proposition. nuestro enemigo Because our es enemy is persistente. persistent. Y por eso And because of that, debemos resistir al we enemigo. must resist the Debemos enemy. vivir en la autoridad de Dios We live in the authority of para God reprender a los espíritus malos. to rebuke all those evilish spirits. Pero la hermanita y el hermanito, The little brother, the little huyemos sister, nosotros. we got to run away. Huyemos nosotros. We need to run away. Protege a tu matrimonio. Protect your marriage. Protege a tu familia. Protect your Vive family en santidad. and live in sanity. Amen. Sanctity. Amen. Nuestro enemigo Our enemy es numeroso. is numerous. La Biblia dice The Bible says que son principados y potestades.
There's hierarchy in this game. Son espíritus malos. There are bad spirits. Son muchos. There's many. Pero But estamos en Cristo. we are within God. Hermanos, necesitamos entender Church, we need to understand que estamos en una batalla that espiritual we are in a spiritual battle todos los días. every single day. Nuestro enemigo Our enemy no se cansa. does not get tired. Él quiere destruirte a He ti. wants to destroy you. Pero aquí está la buena But noticia. here's the good news. Pablo declara Paul declares en el versículo 10, in verse 10, por lo demás, over anything else, versículo 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. finally, be strong in the Lord and in the strength of his ¿Cómo might. peleamos en contra de nuestro enemigo? How do we fight against our enemy? Hay personas There is people que piensan así. that think this way. Hay Dios There's God, bueno good, y hay el diablo and there's devil, que es malo. who's evil. Ellos están peleando en contra de sí. And they're fighting each other. No existe eso. That does not exist. En el versículo 19 del capítulo 1 de Efesios, On chapter 1 on verse 19, la Biblia dice, the Bible says, Jesucristo Jesus Christ tiene este grande poder extraordinario. has this extraordinary power. Él venció a la muerte He defeated death y todos los principados y potestades y huestes de maldad, all of those great powers of evil, el enemigo, the enemy, los demonios, them, los demons, ángeles, all those angels, todas las cosas espirituales everything spiritual, están bajo a los pies de Cristo. there are in Jesus. Usted no me entendió. You didn't understand me. Todos los poderes del malo, All the evilish todas spirits, las cosas espirituales en este mundo everything spiritual están in this world, bajo el poder y el control de Dios. they're under the power and Él control of God. controla todas las He cosas. controls all things. Entonces, Therefore, no hay un Dios there is not a God en contra de Satanás. against Satan. Hay un Dios There is a God que tiene todo el poder. that has all the power. Y Él controla hasta Satanás. And he even controls Satan. Una vez, One time, Satanás llegó al cielo Satan got to the sky, en got el to libro heaven de, en el libro de Job in the book of Job, y dijo así, Señor, and he said, Lord, tú tienes un siervo que se llama Job. you got a servant named Él es Job. fiel, He's loyal, bendecido, blessed. porque tiene mucho dinero, He's got lots of porque money. tiene muchas cosas. He's got many things. Y el Señor le dio una palabra al And, diablo. and God gave a word to the devil. Haga con él lo que quiera, Do whatever you want with him. solo no Just don't, mate a él. just don't kill him. Lo haga lo que quiera. Do whatever you want. El diablo vino, Then the devil came, le dio todas las enfermedades del mundo, ate every disease in the mató a world, sus hijos, killed his children, destruyó sus posesiones. destroyed all of his Él possessions. estaba en la pobreza He was in poorness. y decía, And he was saying, Señor, yo te amo a ti. God, I love you. Una vez, One time, el diablo llevó a Jesús the devil came to Jesus y dijo, yo quiero la vida de Pedro. and he told him, I want Peter's life. Y el Señor dijo a Pedro, And God told Pedro, Peter, el diablo pidió por su vida, Peter, the devil asked for your life, pero yo oré al Padre. but I prayed to our Father, Hasta para tocar a alguien, even to touch someone. el diablo no tiene su propia autoridad. The devil does not have its own authority. Entonces, hermano, entienda esto. Church, I need you to understand Cuando this. tú y yo peleamos en contra de nuestro enemigo, When you and I are fighting against our enemy, peleamos desde un lugar de victoria. we're fighting from a victorious place. Cuando nuestro enemigo se levanta en contra de nosotros, When our enemy rises up against us, él ya es he was derrotado already defeated. por el Cristo que está en nosotros, Christ is por within el us. Dios que habita en But God that nosotros, lives with us, por el poder de Cristo. over the power of Christ. Amén. Amen? Entonces esté fortalecido en esta verdad. I need you to live strong in El this truth. poder de Dios The power of God, está sobre nuestras vidas. it's over our lives. Y entonces Él va a declarar después Then he declares que tú y yo that you and I, debemos utilizar esta armadura de Dios that we need to use this
this armor of God. Él habla acerca del cinturón de la verdad, He's talking about the belt of truth, la coraza de la justicia, the shield of justice, el calzado del evangelio, the righteousness of, el escudo de la fe, the shield of el the faith, casco de la salvación the helmet of y salvation, la espada del Espíritu. and the sword of the Spirit. Hermanos, Pablo, Church, Paul, cuando escribía la carta a los Efesios, when he was writing this letter to the él Ephesians, estaba rodeado de soldados. he was surrounded by soldiers. Y él miró la armadura de ellos And he looked at their armor, y entendió qué esto significa. and he understood what that meant. Cuando Pablo habla acerca del cinturón de la verdad, When Paul talks about the belt of truth, tú y yo necesitamos entender esto. you and I need to understand this. Somos llamados We are called a una batalla espiritual, to a spiritual battle. pero no somos llamados a luchar. But we're not called to fight that battle. Somos llamados a resistir, We are called to resist. porque nuestro Cristo ya venció. Because our Christ already was victorious. Él es con nosotros. And he is with us. Estamos en un lugar de We victoria are in a victorious place. y lo que debemos hacer And what we must do es permanecer en Dios. and remain in God. Entonces, permanecer en Dios So remaining in God significa resistir al diablo means resisting the devil. y no despertar por la mañana. And not waking up one morning, Hoy estoy listo para la pelea. today I'm ready to Quiero battle. encontrarme con el enemigo I want to fight the y enemy golpearlo. and hit him. Ella es derrotado. You're already lost. Siga con Dios, Stay and remain with God. conociendo más a Dios, Getting to know more of amando God. más a Dios. Loving God more. Ahora hay principios Now there's principles que necesitamos vivir. that we need to live. Primero, First, el cinturón the belt era parte de la armadura was part of the armor, y este cinturón and this belt sostenía a toda la armadura. held the whole armor. El cinturón de la verdad The belt of truth significa means que tú y yo, that you and I que estamos en Cristo, are within God. fuimos perdonados, We were forgiven. somos victoriosos, We are victorious. debemos vivir We must live en integridad, in integrity en la verdad, and the truth. no ocultar nada, Do not hide anything. no tener cosas en nuestras vidas Not having things in our lives. que llamamos de un pecadito oculto. They were calling it a little sin, a hidden sin. Ay, hay una cosita pequeña aquí en mi vida, no hay problema. There's a tiny thing in my life, there's no issue. Un pequeño pecadito. There's a little sin. Hermanos, no existe pequeño o grande pecado. Church, there's no thing such as Solo small hay or big. pecado. There's just Y la sin. Biblia dice que nuestros pecados nos alejan de Dios. And the Bible says that our sins get us Para away que from God. podamos vivir en victoria, For us to live victorious, debemos vivir en integridad, we must live in integrity, vivir en la verdad, live in truth, hablando la verdad, speaking the truth, no ocultando nada. not hiding anything. Así podemos sostener la armadura. That's how we can hold the armor. La coraza de la justicia The breastplate of righteousness era algo que los soldados tenían sobre sus corazones, was something the soldiers had over their hearts porque esto cuidaba de una parte vital de la vida, because they were protecting a vital side el of our life, corazón. the heart. Y nuestros corazones In our hearts, es algo vital para nosotros. it's something vital to us. Eso significa vivir una vida santa, That means living a holy life, vivir en la justicia de Dios. living the justice of Fuimos God. perdonados, We were forsaken. fue por la obra de It Él. was because of His Entonces doing. vamos a seguir guardando nuestro corazón Therefore, we're going to keep en and una seek vida de santidad. in a holy life. El calzado del Evangelio, el Oh, calzado del the shoes Evangelio of the word significa means vivir listos para predicar y compartir la palabra de living Dios. ready to share and live the word. Ahora hay tres áreas de nuestra vida Now there's three areas of our life que Pablo declara. that Paul El declares. escudo de la fe, The shield of faith, el casco de la salvación, the helmet salvación of salvation, y la espada del Espíritu. and the sword of the Spirit. Hermanos, hay días Church, there's days que son malos. that are bad. Pablo declara, Paul declares, esté fortalecido en el Señor, be Be strong in strong the Lord. within the Lord. porque los días son malos. Because there are bad days.
Hay días que pasan cosas a nuestro alrededor There's days that we have things that happen around us, que muchos de nosotros se quedan tristes o and frustrados. we get sad and they're frustrated. Y la primera cosa que viene, And the first thing that comes, Dios se olvidó de mí. oh, God forgot about me. Dios no existe. God does not exist. Dios aquí no está. God's not here. Pero cuando tenemos el escudo de la fe, And when we have the shield of faith, cuando estamos fortalecidos en Dios, when we're strengthened in God, hermanos, el día es malo even if the y day was hoy es bad, peor que ayer. and today is worse than Los yesterday, ataques son grandes, all those attacks are big. pero Señor, But God, gracias por tu poder. thank you for your power. Gracias por tu fidelidad. Thank you for your Vamos fidelity. adelante. Let's go forward. Somos más que vencedores en Cristo We're Jesús. more than victorious in Es Jesus por Christ. la fe. It's because Es of faith. por la fe. It's because Es of por la faith. fe en Cristo Because Jesús. of faith in Jesus Christ. El casco de la salvación. The helmet of Cuando el salvation. enemigo declara estas When palabras, the enemy declares those words, Dios no te importa contigo. God doesn't care about you. Ah, mentiroso. Ah, you're a liar. Él me ama, He loves me me. salvó, He me saved me. escogió, He chose me. pensó en mí, He thought about me. entregó su hijo He gave his por son causa de yo, for me, brasileño. a Brazilian. Los demás no necesitaban salvación. We don't need salvation. América Latina ya estaba salva. Latin America is saved. Ah, Pero cuando tenemos el casco de la salvación, and when we have the helmet of salvation, reconocemos nuestra posición en Dios. we recognize our position with Y God. cuando el diablo se levanta en contra de nosotros, When the devil rises against us, decimos, pero gracias a Dios we say, thank you, God, por su Hijo Jesús. for your Son, Jesus Christ. El último principio, And the last principle, la espada del Espíritu. the sword of the Spirit. ¿Qué es la palabra de Dios? That is the Word of God. ¿Qué es la Biblia? It's the Bible. Hermanos, hay gente que quiere pelear en contra del enemigo Church, there's people that want to fight the enemy. leyendo People Magazine Reading People o magazine. La People. La gente. Los chismes de los actores y de las actrices, Hollywood's gossip. intentando tener conocimiento sobre matrimonio, Trying to know over marriage. leyendo sobre la vida de las actrices que ya se casaron 10 veces. Reading about those actresses that got married 10 times already. Hay gente que está queriendo vencer There's people sobre los ataques del enemigo, There's people that want to defeat over those attacks from the enemy, mirando películas de guerra. watching war movies. Pero es por medio de la palabra de Dios que nos fortalece, But it's through the Word of que God that nos strengthens us, enseña, that que teaches nos us, guía, that's guiding que us, nos desafía that's challenging us a vivirnos a la voluntad de Dios. to live within the will of Y God. cuando nos despertamos And when we wake y up, cuando somos when atacados, we are attacked, es la palabra de Dios it's the Word of God que nos that fortalece. strengthens us. ¿Cuál es la promesa de Dios? What is the promise of God? En medio a toda esta batalla, In the middle of this whole battle, no estamos solos, you are not alone. We are not alone. que hay paz, That there is peace, hay amor de Dios, there is love of God, hay fe there's faith, y hay gracia. and there's grace. Y la más grande de todas, And the most important of them all, nuestra victoria our ya victory está garantizada is already guaranteed por la sangre de Cristo because of Jesús. the blood of Jesus Christ. ¿Cómo debemos vivir? How do we have to live? Victoria. In victory, Pero siempre vigilantes but always watchful y alertas. and alert. Porque hermano, Because church, el enemigo, the enemy, él no nos trae cosas feas. he doesn't bring us ugly stuff. Cuando él nos quiere seducir, He wants to seduce us. él no viene con imágenes de muerte y sangre y destrucción. It doesn't come with awful images of blood and destruction and Él death. viene con una ofrenda bella He's coming with a beautiful offering que se parece a algo muy hermoso. that looks like something very beautiful. Necesitamos estar We vigilantes, need to be watchful, constantes en la oración, praying constantly, buscando a Dios, seeking for God, entregando nuestras vidas a Dios. giving our lives to God. Y después que obtenemos victoria sobre algo, And after we're victorious over something,
Debemos seguir firmes, We must remain standing, vigilantes watchful en Cristo Jesús. in Jesus Christ. Cierra tus ojos en este momento. Close your eyes this moment. Y yo quiero orar por ti. I would like to pray over you. Yo quiero orar contigo en esta mañana. I want to pray with you this morning. Hermanos, que Church, podamos ser let us be llenos de esta verdad. full of this truth. Somos hijos de Dios. We are children of God, Nueva criatura. a new creature, Más que vencedores. more than victorious, Poderosos en Cristo Jesús. powerful in Christ Partes Jesus, de la familia de Dios. part of the family of Vivimos God. en Él. We live En in Él Him. somos más que vencedores. We are victorious Pero in Him, también entender but we also que hay un understand enemigo that there is an que enemy nos quiere sacar de este lugar. that wants to get us out of that Y Él place. va a intentar todo, He will try everything, todo. everything. Esté firme en Dios. Be standing in Resista God. al enemigo. Resist the enemy, Pero siga creciendo en la fe. but stay growing in the faith, Fortalecido en la fe. strong in the faith, Viviendo en victoria living in victory en Cristo in Jesús. Christ. Padre, Jesus. Father, te exaltamos en esta we mañana. exalt you this morning, God, Por el privilegio que tendremos, Dios. for the privilege that we have, God, Por la sangre de Cristo. for the blood of Christ, De estar en ti. of being within you, De poder, Señor, glorificarte a ti. of being able to glorify you, De poder exaltarte a ti. of being able to exalt you, De poder, Señor, celebrar tu santo nombre. being able to celebrate your holy De name, podemos, Señor, levantarnos y decir somos más que victoriosos en Cristo Jesús. being able to get up and say we're more victorious Señor, in Jesus gracias, Christ. Padre, God, thank you, por Lord, todo lo que has hecho en nuestras vidas. for everything that you've done in our lives. Y hoy podemos vivir en victoria. And today we can live in victory. No necesitamos tener miedo de nuestro We enemigo, do not need to be fearful of our pero enemy. tenemos que tener nuestra mirada en ti, But we need to puesta be- en ti. We need to have our eyes Aquel on que es el you. gran vencedor, You, that you're the aquel que es greatest el victor. todopoderoso, You are the aquel que es Almighty. más grande, You are the aquel greatest. que es alto y sublime, You're aquel que es el sublime, santo de Israel. You're holy of Israel. Padre, en ti Father, somos in you, más We are que more vencedores than victorious. y confiamos And we believe and en tu trust obra poderosa. in your wonderful. Póngase de pies, Thank por you. favor. Please rise. Hermanos, Church, Pablo nos enseña Paul teaches us